आरी माँ मु एबे बाजार को जाउची तो पाई कौन आनिदेबी कह। माँ माँ मो पाई गोटे नेल पॉलिश आनिदेब। मु बहुत दिन हेलाणी नखरे नेल पॉलिश लगेनी। ए देखुन मो नख गुड़ा केमिति खराब देखा जाउची। अच्छा अच्छा ठीक अच्छी मो सौदा किणी फेरिबा बेले तो पाई गोटे नेल पॉलिश आनिदेबी। एमिति कही माँ चढ़ी बाजार को गला आउ सौदा किणिला। से नेल पॉलिश कथा भूली गला। आरी आरी मु तो सब टंका सौदा किणारे सारी देली। झीटा केते आशा करी मते नेल पॉलिश आनिबा को कहितिला। एबे मो नेल पॉलिश केमिति किणिबी। मु आज बाकी रे गोटे नेल पॉलिश नै थाए। पारा भाई तुम दुकान रे नेल पॉलिश अच्छी? हाँ अच्छी। तो कौ कलर नेल पॉलिश नेबू? पारा भाई मते गोटे गोलापी कलर नेल पॉलिश बाकी रे देई थाओ। मु काली कामरु फेरिला बेले तुमको टंका देई देबी। मु काहाकू भी बाकी रे किछि दिएनी। तो पाखरे टंका नाही तो तू नेल पॉलिश नेबाकू काहींकी आसीचु? काली जेतेबेले टंका आनिबू सेतेबेले नेल पॉलिश किणी नेबू। चढ़ी आउ किछि न कही सेठारु चली आसिला। से आउ गोटे दुकान को जाई ताकू भी बाकी रे नेल पॉलिश मागिला। से दुकानी चढ़ी को बाकी देला नाही। मन दुखरी माँ चढ़ी घर को फेरुथिला। रास्ता रे से गोटे नेल पॉलिश पड़ी थिबार देखिला। आरी ए नेल पॉलिश ता तो नुआ परी लागुची। एठी एमिति नुआ नेल पॉलिश को किए पकेची? मो झिया पाई नेल पॉलिश नहीं जाए से खुशी हे जीवो। एमिति चिंता करी माँ चढ़ी से नेल पॉलिश धरी घर को गला आउ तार झिया को देला। माँ मो पाई ये नेल पॉलिश आनी देइछ। ए नेल पॉलिश रो रंगटा ना भारी बढ़िया हेची। मते भी ये रंग भारी भल लागिला। तो नेल पॉलिश लगाउ था। मु जाए बैग रखी दे आसे तापरे मु भी नेल पॉलिश लगेबी। ठीक अछि माँ। बापा जीवा परी माँ केते कष्ट करी घर चलुचंती। आमे एते अभाव रे थिले भी माँ मोर सब इच्छा पूरा करंती। सतरे मो माँ परी दुनिया रे केही हेबेनी। मु जेते बेले बड़ हेबी मो माँ पाई गोटे सुंदर घर तैयारी करी देबी। चढ़ी छुआर कथा सरू सरू ही सेठी गोटे सुंदर नेल पॉलिश घर तैयारी हेई गला। नेल पॉलिश घर को देखी तो चढ़ी छुआ आश्चर्य हेई गला। ए मु कोन देखुची नेल पॉलिश घर। माँ माँ शीघ्र देखी बस। कौन हेला रे माँ मते एमिति डाकिलो? ए कौन नेल पॉलिश घर एठा को केमिति आसिला? अरे माँ तू किछि करिछु की? नाई माँ मु किछि भी करिनी। मु नेल पॉलिश लगेबा को जाउथिली। सेते बेले मु भाबिले मु बड़ हेले तुम पाई गोटे सुंदर घर तैयारी करि देबी। ता परे परे ही ए नेल पॉलिश घर एठी बाहरिला। तो कथा सुनी मते लागुची निश्चय नेल पॉलिश जादूर हेइथिबा। सेथिपाई तू ए नेल पॉलिश धरी घर कथा कहबा परे परे ही घर बाहरिला। माँ सतरे कोन ए नेल पॉलिश जादूर? आमे तो ठीक रे कहि परिबानी। हेले तू गोटे काम करे माँ तू पुणी ए नेल पॉलिश धरी किछि मागे। आमे जानि परिबा हम भावना ठीक ने भूल। जादूर नेल पॉलिश आम बगीचा रे फूल फल गछ भरी दियो जेमिति आम बगीचा बहुत सुंदर देखा जिवो। चढ़ई छुआर कथा सरू सरू तांको बगीचा रे अनेक फूल फल गछ बाहरिला। बगीचाटी बहुत सुंदर देखा गला। हारी माँ आम भावना ठीक हे गला। हे नेल पॉलिश टा गोटे जादूर। हाँ माँ एबे आमर आउ किछि भी अभाव रहिबनी। आमे निज सह अन्य माननको भी सहायता करि परिबा। तू ठीक कहलु रे माँ। चल बे आमे नेल पॉलिश घर भीतर को जीवा। एमिति कथा हेई से माने घर भीतर को गले। घर भीतरी बहुत सुंदर सुंदर रंगर नेल पॉलिश थिला। माँ देख एठी केते सुंदर सुंदर रंगर नेल पॉलिश अछि। ए सब रंग मु एबे लगे परिबि ना माँ? हाँ हाँ तोर जोटा इच्छा तू सेई रंग लगा। ए घरटी अनेक मजबूत। आजिठु आमे एई घरे रहिबा। से दिन परठारु चढ़ई आउ तार झियो से घरे रहिले। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने मु एबे कोन करिबी मु किछि भी बुझी पारुनी। कौन है काऊ भाई तुम्हें एमिति कांदुच कहीं?
ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ କାମ କରେ। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ମୋତେ ଚୋର କହି କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଚିଲ ମୁଖିଆ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ କଞ୍ଜୁସ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାଉ ଭାଇ। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ, କାଉ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେ ନିଜ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ନିଜେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ବାହାରିଲା। କାଉ ଭାଇ, ଏ ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଉ ନିଜ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଅ। ତୁମେ ଆଉ କାହା ଘରେ ବି କାମ କରନି। ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ବଳିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ଆଜି ନଥିଲେ ମୋର କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ, ମତେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆରେ ମୟୂର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏଠି? କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଭଲ କରିଛ ମୟୂର ଭଉଣୀ। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ଆଣି ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ ମୟୂର ଭଉଣୀ, ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଅଛି। 5-10 ଦିନ ତମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୟୂର ଭଉଣୀ, ଯିଏ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବି। ଏହି ଖାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି କହି ମୟୂର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆରେ ଜାଣିଛ, ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣେ। ଜାଣିଛ ଯଦି ଏମିତି ଘରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଏବେ ହିଁ ଯାଅ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ଆଣ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ସେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଧନୀ ହେଇ ରହିବା, ଆଉ କେହି ବି ଆମଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇପାରିବେନି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ମୁଖିଆ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ କାହିଁକି ଦେବି? କାହିଁକି ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋଠୁ ଆଉ କେହି ବି ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଭଲରେ ନ ଦେବୁ, ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଏ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ଚିଲ ଜୋର କରି ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଲୋଭୀ ଚିଲ ମୋ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କାନ୍ଦନି ମା, ସେ ମୁଖିଆ ଆମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଉପରୁ ଥାଇ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପରି ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ସେ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟର ବି ଉପକାର କରିପାରିବ। ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ। ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ଏବେ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏ ନେଲପଲିସକୁ ମାଗି ପାରିବୁ। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ସେ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର କରିବ। ହେଲେ ତମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ତା ପାଖରୁ ସେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି କହି ପରି 2 ଚିଲଙ୍କୁ ପୋକ ବନେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ ତ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଯାଦୁର ନେଲପଲିସକୁ ତୁ ଠିକ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଖୁସି।
मोर किछि शक्ति मु ए जादुर नेल पॉलिश को देइछि। आगकू तोर आउ केही भी किछि क्षति करि परिबेनी। एबे मु जाउछि चढ़ी, तमे माने भलरे रुह। एमिति कही परी सेठारु चली गला। चढ़ी आउ तार झियो सबुदिन जादुर नेल पॉलिश द्वारा समस्तंको साहाय्य करुथिले।